munyanya wawandiwe Yesu munyanya wawandiwe 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 Yesu la Mungu natanda vika mwiso si Mungu kilia kuyanyanya na nduma musi message WhatsApp vaingwa wakutungidya ngade ya mauni ngakweta wengai wa matei ukewa kiyo chakwa nokambia wa medhoi ngade ya mauni ngakweta wengai wa matei ukewa kiyo chakwa nokambia wa medhoi munyanya wawandiwe Yesu munyanya wawandiwe 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 Magasi make masovoka kione nenda inga moingo nikusione ne waku ombukitete kauwa mwingi valauna magasi make masovoka kione nenda inga moingo nikusione ne waku munyanya wawandiwe Yesu munyanya wawandiwe 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 mabata makwa yavana yete kwaku ukamituki Yesu kanzungia ndoselewa yehova ndoileta mondo ndoindaitio vungu no iwe wikwatio wakwa ndoselewa yehova ndoileta mondo ndoindaitio vungu no iwe wikwatio wakwa munyanya wawandiwe Yesu munyanya wawandiwe 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 wikwatio wakwa yavanite kwaku gwate kwako mulikilanzia nisiakwa otanda viti nienda kwikalania naku wikwatio wakwa yavanite kwaku gwate kwako mulikilanzia nisiakwa otanda viti nienda kwikalania naku munyanya wawandiwe Yesu munyanya wawandiwe 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 Yes,